উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তী জেলার তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র বুধবার মারা গেছে। ফি দিতে না পারায় তার স্কুল শিক্ষক তাকে বেধড়ক পেটায় এবং তার ফলেই 9 দিন পর মৃত্যু হয় তার। গত 8ই আগস্ট ব্রিজেশ প্রসাদ নামে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে অনুপম পাঠক নামে এক শিক্ষক মারধর করে। এরপর ছাত্রটিকে বাইরাইচের একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল। ছাত্রটির পরিবারের দাবি 250 টাকা ফি দিতে না পারায় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। শিশুটির মামা শিবকুমার লালের অভিযোগের ভিত্তিতে অনুপম পাঠককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 304, 323, 504 এবং 506 ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেস ফাইল করেছে। বৃহস্পতিবার শিশুটির পরিবারের সদস্য ও এলাকার বাসিন্দারা ন্যায় বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান। इतना बड़ा है तब से यार पाल के इतना बड़ा कि कलकत्ता के हमारे भाई सहारा बनी। मेरे घर में कोई नहीं था कि हाँ कलकत्ता के कोई 10 रुपए को कोई सहारा कहीं से आया। मैं इतना बड़ा था तब से उसको पाल के किया। हाँ जब कुछ सहारे का हुआ तब देखो लोग ने बताओ मार डाला उसको। किसने मार डाला? मास्टरों ने। बताओ 250 रुपए के लिए, 250 रुपए के लिए बताओ मार डाला। थाना सिरसिया क्षेत्र के एक 13 वर्षीय बच्चे की जो कक्षा 3 में अपने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था कि जनपद बहराइच में अस्पताल में मृत्यु हो गई। कल दिनांक 17/8/22 को हो गई थी। इस संबंध में छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।